ट्रिटमेंट करुँच तेणु ये सार कौन है से सार कहे बर्तमान कहूँ सार कौन दर्शक केत वर्ष 35 वर्ष आंठू गंठी बथा उठी बसी पाना तेणु देखो आम केमी ट्रिटमेंट करुँ ट्रिटमेंट करके संगे संगे भल करुँ जाम हमें कहा खेती करी पूरा भाई हमने एटा टेकी भाई गया ना ये आंगुल ये दिन हो एटा यदि भाई भाई ना अब के बोल आप घर कोठी को छ से जो के नो सी के दस हम भाई ला तो जगह पर हो बसी बात है बस रे भाई में दिए से नील बड़ ये कष्ट सुन सो ये बड़ा तेणु से निपदा साइड से कहबे कहीं सब देखुं तेणु लोक मैंने जानी केमती एटा कोन मेडिसिन खाके से जगह पूरा पत्थर वाला सेट है सेट है डॉक्टर बोल से जगह चिरी दी ओले लोकमान को घर में से हम तो 2-3 दिन तक ट्रीट होते हैं पसंद करता है तो ये ट्रीटमेंटটা ভবিষ্যতে কোন দিন আগে আরে এই জীবন সারা কষ্ট হবে এই 10-15 দিন কষ্ট সহ্য করতে হবে তো জীবন সারা কেতে কষ্ট করব কেতে বড় বেশি জানবো आंटू बथा सतरे आस्ते आस्ते कौन केते दूर बथा रहउची ए चली जिबे जानि छी केते दिन का थिला जानी पूरा क्लियर हो गया ढीला टाइट करियो टाइट करले बेसी काटी टाइट बोलते करो ढीला हो तो ढीला करो ढीला पूरा ढीला ढीला हो गई आंटू टिके गुड़ ढीला करो साढ़े जाओ बथा छाड़े काल पड़ी बथा टिके ढीला इसी ओल तो नहीं छाड़ी कमर बथा अछि टिके पासी की पड़े की सोए मुई पट अछि ये पट गए जे पट गरे जे पट गरे प्रेशर माथा एंटी ये से एट धरो नीचे से राइट करो नी
ଅଛି সেটা ଅଛି এটা হবনি স্যার এটা নিন আর দিকে পছে আসুন ଏଥର ଦେଖ ବସା ଉଠା କୁହ କୋଉଠି କଥା ରହିଲା କୁହ তারপরে আমি শর্ট আউট করব যে জায়গা কথা দিব সেই জায়গা শর্ট আউট করা আসো সেটি আমি ধন্যবাদ সেটি এই এক মাস কারণ ହଁ সেটি বস କୋଉଠି କଥା ଅଛି କୁହ বস বসি পত্র নিচে উঠে ଟିକେ ସେଟା ରହୁଛି ଆଉ କୋଉଠି ତମର କଥା ঘোড়া পেশা দিক বস ତମର ଦିଅ। ঘোড়া পেশা দিক বস ହଁ ହଁ ଥାଉ ତୁମେ ତ ଭଲ ହେଇଛ ଯାହାର କଥା ଅଛି ସିଏ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଠୁଟା 30 ବର୍ଷିକା ଜିନିଷ ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ କହିନା ହବ ନା এটা হেলা পরে মাস ভিতরে হয়ে গেলা পরে সে কাম চালিয়ে অয়েল টোটাল ନାହିଁ ସେ। ମୁଁ ବସି ପାରୁଥିଲି ଟୋଟାଲ ମୁଁ ବସିଲେ ତା ବଏଲଟା ଦରକାର ସେ ଫଟ 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 ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରିଛୁ କେବଳ ଆଣ୍ଠୁରେ ଅଏଲ ନାହିଁ ସେଇଟା 75% କମି ଦେଇଛୁ ହଁ କି ନା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମିଛି ଟୋଟାଲ ବସି ପାରୁନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସା ଉଠା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜୋରକୁ ଠିକ ଅଛି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା